ହଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲୋକ ଆଇଛନ୍ 5 ଲାখ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜି 5 ଲାখ କାଣା ହବା ହୋ 5 ଲାখ ତ ଚାହା ପିଆରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି 2-3 ଲାখ କର ଜଣ ପିଛା 2-3 ଲାখ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା 10 ଲାখ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆଜି ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କାଣା କାଣା ଲାଗବା ବାଲି তুই নাই জানি মতে পচরউছু ହଁ ଆଜ୍ଞା দেখুন আজ্ঞা 5টা ফোন রকিছন মতে কিপ্যাড ফোন গুটি করে ଦେଇଛନ୍ হ্যাঁ কা কହୁছু ভাই নে আজ্ঞা চা বালা নম্বর লগাউছিল हां कर রামু আজ্ঞା উঠা ধরি রে आया हो जा देखिए क्या बहुत सुंदर फोन लिए बस कीमत में दोंगा नहीं देवा था खाली काम से काम करे तो तुम खाली ठीक कोटा कोपाती का काम करके बोलता अरे ये लेके ना बोल तू आया गर्लफ्रेंड को रहा है आगे बेकार में गर्लफ्रेंड আছে ओह नो नहीं आगे मुझे गर्लफ्रेंड जुटाई बने जैसे Take it easy. No, 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 no. Rasanya tuh mati. କେତେ ଲୋକ ଆଇଛନ୍ ଡାକ ସେମାନଙ୍କୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଡାକ କରୁଛ ଏ ଆସିଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ 2 ଲୋକ ଛାଡୁଛ ଦରକାର 2 ଜଣ ଆସ अच्छा তোমার না কেন মনে পড়তেছে আগে পড়তেছি ঠিক না তোমার না কেন মনা জনি মতে প্যার সে ফুলো বলে ডাকছন আরে তোমরা জনি একে পুরো এটা এসে দিও কানে বাজে কানে করো আগে জনি করো তারপরে ফুলো করো তোমরা জনি পুরো তো আমরা না বলছো তুমি না দিলে তোমার চাকরি করবো মা আমি নোট চাকরি করবার লাগে তোমার চাকরি করবো হয় বাবু তুই একা চাকরি করবো চাকরি করবে না আইপিএস করবো তো যদি আচ্ছা কোনো তোমার ব্যাংক ব্যালেন্স দেখতে পাচ্ছি 3.5 লাখ ছিল ব্যাংক ব্যালেন্স আচ্ছা বাবু তো 12-1500 के साइड हो बाबू के साइड हो क्या साइड हो सुंदर 3 नंबर आता आगे আগে জোয়ার अच्छा बाबू तुम नाटा कह दो মোনা কালিয়া নগর अच्छा तुम्हें एका चाकरी करबो মুই রেসপিটি বলবি আজ্ঞা एसपी बनबो तो আজ্ঞা बोले हमर आरे देखबो তোমার থাকতে মুরগা দিয়েছি আজ্ঞা নোয়া নোয়া ঘিরে দিয়েছি আজ্ঞা গুড়ে দিবি এবার কি सुंदर ব্যাংক ব্যালেন্স কেতে ওর ব্যাংক ব্যালেন্স আজ্ঞা মুরগা কয়লে জমা মুরগা গুড়ে এরা জন মেলা দিকে বাঁধি দিলা যে পুরো 25 লাখ টাকা আছে पूरे 25 लाख আজ্ঞা Oh my God! আজ্ঞা সেটার অ্যাকাউন্টে মাত্র 2000 নট ইতার অ্যাকাউন্টে আছে 3 লাখ টাকা আচ্ছা তাহলে তো পুরো 25 লাখ পুরো 2 বহুত লাগে না বলে কেনটা কানা করন আছে
গাড়ি দাও ঠিক আছে ঝাড়ু মারা নেব ঠিক আছে বসে পড়ো ঠিক আছে বসে পড়ো আমি ঠিক আছে কাটছো এটা কি বসো আমি কি আইডিয়া কাম দিইছে আরে চিনা মোলা ওই লাগে মোলা লাগবানি কি চিন্তা কর ভালো তো গো ভালো চকে এই ঠিক আছে মতে तुमको पहला कोने चीनी टेबल में जो दिन तुमको देखी थी वो ए ऐसे रे क्या से चलो आस्ते जाना तुम्हें तो बोलो तुम्हें बखारा ये जो नहीं बोलो तो फिर देखले मोटा की चाल सी रे दूसरे बार जरा तो दाखले न वो दाखल न आ गया दुल पुथी बात आसो आसो हाथी रे आ गया हां गड़र माधु सुनो यार मोर কথা हां कौन है तसला गड़र माधु 25 लाख लगवा 25 लाख केंद्र है कौन ऐसे ऐसा ही ठीक है 25 लाख मोर बाग फोन कर दिया फोन पे कर दो आया हां ठीक है आया संजय कर दो धरो 3 दिन पर तुम ट्रेनिंग अछि जीव हला आज्ञा 3 दिन पूरा ट्रेनिंग अछि जीव भुवनेश्वर मुना कर जीवी हां मोर बाग नहीं देंगे नहीं तुम्हें जीव हो मोर बाग नहीं ले तो नहीं नहीं जो आया से एसपी के तो बोटा जानी से आर गुटे वैकेंसी ने न चिंता करमा आया चल लगी आसो यार आसो তোমরা একটা ভাল চাকরি পেয়েছি রাতে 3 বাজে যে কন্টিনিউ কাম করব 12000 টাকা দিয়ে দিতে হবে ঝাড়ু মারবো সমান করে আরে মা তোমার 12000 দিয়া ঝাড়ু মারা কি ये ताके दो Oh no 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 রসো রসো মুই যাও চা ফসো ফসো गड़र